नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। प्राणर प्राण विश्व प्राण कोटि कैवल्यदाता प्राणर ठाकुर मोर जगन्नाथंकर पदवंदना करी शतकोटि अंतरर निभृततम प्रदेश प्रणिपात ज्ञापन करुची। भगवत चरण रे जहाँकर श्रद्धा ताहांकु न लागई ई संसारर बाधा। आपण माने निश्चित रूप से संसार बाधा को प्रशमन करी नैथिवे एथिरे कौनसी संदेह नाही। तेणु पाद छुई प्रणाम करुची स्वागत करुची भागवत दरबार को। माँ माने बापा माने मोर गत परिचय रे रुक्मिणी मांकर वार्ता को नहीं विप्र द्वारिकापुर को आसी चमती भगवान श्री कृष्ण सेवार चरम निदर्शन को प्रमाणित करी चमती स्वयं ताहंकर पाद सेवा करी। विप्र भोजन सेवा उपरंते प्रसन्न चित्त हुवंते श्री कृष्ण पचारुचंती हे विप्र तुम्हारा आशीर्वाद उद्देश्य कौन। सुखदेव महामुनि कहउचंदी हे राजा परीक्षित सुन भगवान कृष्णंकर प्रश्न भूवि प्रवर तोर धर्म वेद उचित नित्य कर्म। भूवि प्रवर तोर धर्म वेद उचित नित्य कर्म। स्वधर्मे वंचु चुटी सुखे संतोष चित्ते गृह दुखे। स्वधर्मे वंचुति सुखे संतोष चित्ते गृह दुखे। धर्मे प्राप्त जेते धन तेणे संतोष जार मन। धर्मे प्राप्त जेते धर्म तेणे संतोष जार मन। नंदन भगवान की जय। हे विप्र देवता आपणकर सबु कुशल तो आपण संतोष चित्तरे ए संसार दुखमय जीवन भितरे आनंद रे जीवन धारण करिचंती तो धर्म नीति न्याय को अवलंबन करी जत किंचित उपार्जन करी जीव तही को जीवन धारणर मानदंड रूप रे नियोजन कराइले सुख शांति आनंद प्राप्त होई थाए। भगवान मुख निश्रुत वाणी भगवान कौन कहउचंती धर्मे प्राप्त जेते धन तिणे संतोष जार मन। धर्म रे नीति रे न्याय रे तही रे जेतिकी उपार्जन हब यदि सेतिकी रे चलिबा को चेष्टा कर तेबे जीवन शांत हब संतोष हब आनंदमय हब। दुखे जे न चलंती धर्म से धर्म विप्र कामधेनु। दुखे जे न चलंती धर्म हरि बोल हरि बोल। से धर्म विप्र कामधेनु। हे मोर माँ माने बापा माने सुन 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 भगवान श्री कृष्णंकर मुख निश्रुत वाणी रे विप्र किए ब्राह्मण किए ब्राह्मण से ही दुखे जे न चलंती धर्म। जीवन जिते कष्टकर समय आसु पछे
ଯିଏ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଇ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ବିପ୍ର। ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିପ୍ରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର କାମଧେନୁ ସଦୃଶ। ଏମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରେ, ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଧର୍ମ ରକ୍ଷାରେ ଏମାନେ ଇତି ବ୍ରତୀ ଯେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ବିପ୍ର। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁ ପଛେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଶଠତା ପ୍ରବଞ୍ଚନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରନା। ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ଅଖିଳ କାମ୍ୟ ଫଳ ଦେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିପ୍ର ଯେ ରୁହ। ଅଖିଳ କାମ୍ୟ ଫଳ ଦେ ସ୍ୱଧର୍ମେ ବିପ୍ର ଯେ ରହି। ବହୁତ ଥିବ ଯାର ଧନ ହେଳା କରଇ ନିଜ କର୍ମ। ବହୁତ ଥିବ ଯାର ଧନ ହେଳା କରଇ ନିଜ କର୍ମ। ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ହେ ବିପ୍ର, ଜଗତରେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିତ୍ତ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟର ଆଶ୍ରୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଜଗତ ଜନ ହିତାୟ ବହୁଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଧର୍ମ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନିରତେ ଚିତ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଭୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ଯଶ। ନିରତେ ଚିତ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଉଭୟ ଲୋକେ ନାହିଁ ଯଶ। ଦରିଦ୍ରପଣେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଛାଡ଼ଇ। ଦରିଦ୍ରପଣେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଛାଡ଼ଇ। ସେ ବିପ୍ର ହୋଇ ମୋର ସଙ୍ଗ ତୋର ଇ ସଂସାର ତରଙ୍ଗ। ସେ ବିପ୍ର ହୋଇ ମୋର ସଙ୍ଗ ତୋର ଇ ସଂସାର ତରଙ୍ଗ। ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି। ଯେତେ ଦାରିଦ୍ର ରୂପକ ଦୁଃଖ ଆସୁ ବା ଦୁଃଖ ରୂପକ ଦାରିଦ୍ର ଆମକୁ ଯେତେ ପୀଡ଼ା ଦଉ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବତ ଚରଣର ଆଶ୍ରାକୁ କେବେ ହେଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବିପ୍ର ହୋଇ ମୋର ସଙ୍ଗ ତୋର ଇ ସଂସାର ତରଙ୍ଗ। କିଏ ସେ? ନା ଦରିଦ୍ରପଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନ ଛାଡ଼ଇ। ଯିଏ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉ ପଛେ, ପୀଡ଼ା ପାଉ ପଛେ, ଧନର ଯେତେ ଅଭାବ ହଉ ପଛେ ତା ପାଖରେ, ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନୀତିକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନ୍ୟାୟକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଦୟାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କ୍ଷମାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, କରୁଣାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମମତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଚରଣରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଏ ମୋର ଭାରି ପ୍ରିୟ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଚିରେ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରେଇ ଦିଏ। ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଯଥା ଲାଭରେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଧର୍ମେ ନ କରନ୍ତି ଆସ। ଯଥା ଲାଭରେ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଅଧର୍ମେ ନ କରନ୍ତି ଆସ। ସାଧୁ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତ ସକଳ ଜୀବ ହିତେ ରତ। ସାଧୁ ସୁହୃଦ ସର୍ବଭୂତ ସକଳ ଜୀବ ହିତେ ରତ। ହୃଦେ ରମହେ ଅହଙ୍କାର ସମଦରସି ଚିତ୍ତ ଯାର। ହୃଦେ ନବହେ ଅହଙ୍କାର
जार ताहांकु मोर नमस्कार बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर ताहांकु मोर नमस्कार बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर बोलंती ब्रह्मांड ठाकुर हरि बोल प्रेम से ब्रह्मांड ठाकुर बोल नंदनंदन भगवान की जो माने जथा लाभरे संतुष्ट चित्त हुवंती कर्म उचित कर्म औचित्य बोधरे जेतिकी ईश्वर करुणारु प्राप्त हुवंती सेतिकिरे संतुष्ट हुवंती केबे हेले असाधु उपाय को अवलंबन करंती नाही हृदय अहंकार बहन करंती नाही ଯେଉଁମାନେ ସମଦର୍ଶୀ ମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା ଆଶା କରନ୍ତି ଦାବି କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବିକଳ ସେହିଭଳି ଆଶା କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଦାବି କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନିଜଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ସମଦର୍ଶୀମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛନ୍ତି ସମଦର୍ଶୀ ଚିତ୍ତ ଯାର ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ବୋଲି भगवान कहउचंदी बोल नंदनंदन भगवान की भुवि प्रकुशल तुम्हार कह कल्याण खेम सार भुवि प्रकुशल तुम्हार कह कल्याण क्षम सार राजा एव सन्ति जगते प्रजा पालन्ति धर्म मते राजा एव सन्ति जगते प्रजा पालन्ति धर्म मते जाहार राज्ये प्रजा जने सुखे वञ्चन्ति रात्र दिने जाहार राज्ये प्रजा जने सुखे वञ्चन्ति रात्र दिने से राजा मोर बड़ प्रिय भुवि प्रगमन कुह से राजा मोर बड़ प्रिय भुवि प्रगमन बोल नंदनंदन भगवान की ब्राह्मण धर्म संपर्क रे भगवान चर्चा करी टिके क्षत्रिय धर्म संपर्क रे चर्चा कले क्षत्रिय माने राज्य शासन भार को ग्रहण करती भगवान कहउचंती जेउमानकर राज्य शासन रे प्रजा माने निश्चिंत हुई आनंद रे रुहंती सुख को भोग करती पीड़ा तंक जीवन रे न थाए धर्म पथरे प्रजा माने गति करती सही राजा मोर भारी प्रिय हे विप्र तुम आगमनर कारण मो आगरे कुह बोल नंदनंदन भगवान की कार्ये उपगत गोविंद एते दुर्गम जिणी पथ गोविंद केवल कार्ये उपगत गोविंद एते दुर्गम जिणी पथ गोविंद गुपत नोहे जे भेवाणी गोविंद भुविप्र कहि क्षणी गोविंद पतनो हे देवे वाणी गोविंद गोविंद कह एहि क्षणी गोविंद मुह बाकी करिबी तोते संशय छाड़ी कह मोते मुह बाकी करिबी तोते हरि बोल संशय छाड़ी कह मोते हेमंत कृष्ण वाक्य शुणी ब्राह्मण कहे साधुवाणी हेमंत कृष्ण वाक्य शुणी ब्राह्मण कहे साधुवाणी रुक्मिणी कही छंती जा भोनाथ शुण चौआ हरि बोल कही छंती जा
भोनाथ शुण चौबा बोल नंदनंदन भगवान की कहूचंदी विप्रवर करपत्र जोड़ी हे नाथ आपणकर अभयवाणी पाई मु गदगद चित्त आपणक सेवारे मु हृष्ट मु बारता नहीं आसीची रुक्मिणी मांकर बारता सुन सुन नरनाथ बोलानंद कंद भगवान की रुक्मिणी उवाच हे कृष्ण भुवन सुंदर शुणिली गुण कर्म तोर हे कृष्ण भुवन सुंदर हरि बोला शुणी गुण कर्म तोरा तोहर गुण कर्म जस जाहार श्रवणे प्रवेश काहार गुण कर्म जस जाहार श्रवणे प्रवेश हरे शेष जन्म पाप अध्यात्म आदिति निताप हरे शेष जन्म पाप अध्यात्म आदिति निताप बोल नंदनंदन भगवान की रुक्मिणी माँ देइथिबा चिटाउवा बारता को उपस्थापन करुचंदी विप्रदेव रुक्मिणी माँ कहउचंदी हे ब्रह्मांड ठाकुर हे अनिंद्य सुंदर तोहर रूप तोहर गुण तोहर जस तोहर कीर्ति तोहर वंदना तार कौनसी उपमा ही नाही अत्यंत सुंदर दिव्य आनंदप्रद जगत जन मोह प्रदानकारी हे नाथ हे श्री कृष्ण जो माने यही अनिंद्य सुंदर दिव्य वचन सबको निजर कर्णपुटरे श्रवण करती सेमानंकर त्रिताप अध्यात्म आदि दैविक आदि भौतिक ये तीन ताप तत्क्षणत नष्ट हो जाए बोल नंदनंदन भगवान की दृष्टि करती जेते प्राणी तोर रूप से प्रमाणी दृष्टि करती जेते प्राणी तोहर रूप से प्रमाणी अखिल अर्थ लाभ बळे लभंती रूप देखी डोळे अखिल अर्थ लाभ बळे लभंती रूप देखी डोळे से रूप कर्ण पथे शुणी मोर चित्त चक्र पाणी से रूप कर्ण पथे शुणी मोहर चित चक्र पाणी लाज उपेक्षित शरणे पशिला अभय चरणे लाज उपेक्षित शरणे पशिला भय चरणे बोल नंदनंदन भगवान की हे नाथ आपणकर सुंदर स्वरूप अपूर्व पराक्रम आपणकर दिव्य आभा और प्रभा ए संपर्क श्रवण करी करी बारंबार मु आपणकर प्रेम रे पड़ी जाइछि अत्यंत निर्भय चित्तरे मु स्वीकार करुची जे मु निजकु आपणकर पाद तले दासी स्वरूप रे समर्पण करि नेछि बोल नंदनंदन भगवान की
କେଉଁ ଯୁବତୀ ଦେହ ବହି ପିତା ଜନନୀ କୋଳେ ଥାଇ କେଉଁ ଯୁବତୀ ଦେହ ବହି ପିତା ଜନନୀ କୋଳେ ଥାଇ ବିବାହ କାଳେ କନ୍ୟା ହୋଇ ଉତ୍ତମ କୂଳେ ଜନ୍ମ ପାଇ ବିବାହ କାଳେ କନ୍ୟା ହୋଇ ଉତ୍ତମ କୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଶୀଳ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟା ବଳ ଦ୍ରବୀଣ ତେଜେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ଶୀଳ ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟା ବଳ ଦ୍ରବୀଣ ତେଜେ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ତୋର ପ୍ରାୟ ଥାଉ ପତି ସୁଧୀରା କେଉଁ କୁଳବତୀ ତୋହର ପ୍ରାୟ ଥାଉ ପତି ସୁଧୀରା କେଉଁ କୁଳବତୀ ହେ ନରସିଂହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଜନଲୋଚନ ଅଭିରାମ ସେ ନରସିଂହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଜନଲୋଚନ ଅଭିରାମ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ତୋର ଭାବ ସେ କିମ୍ପା ଆନ କୁବରିବ ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣି ତୋର ଭାବ ସେ କିମ୍ପାନ କୁବରିବ ଭଗବାନ କି ରୁକ୍ମିଣୀ ମା ବିପ୍ରଙ୍କ ମୁଖରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ହେ ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ଶ୍ରବଣ କରି କେଉଁ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ଉତ୍ତମ କୂଳ ସମ୍ଭୂତା ସୁଶୀଳା କନ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବାର ବାର ଶ୍ରବଣ କରି କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତା ଦାସୀ ହୋଇସାରିଛି ସମୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ସପ୍ରେମ କହିବା ବୋଲ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ।